ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मज्ञानर सत्संग कार्यक्रम को आपण स्वागत। केन उपनिषदर पंचम मंत्र माध्यम आज आम स्वाध्याय करवा, निजर आत्मतत्व को चिन्ह चेष्टा प्रचेषा करवा। आसतु सर्वप्रथमे आम मंत्र उच्चारण करवा। केन उपनिषदर पंचम मंत्र मंत्र एपरिका अछि। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। एठी कहा जाउछि यन् मनसा ना मनुते, ये मन से ब्रह्म को चिंता चिंतन करि परिबनी, ये मन से ब्रह्म को कल्पना करि परिबनी। येनाहुर मनोमतम, येनाहुर मनोमतम, ये मन को चिंता करिबारे जो शक्ति साहाଯ୍य होसंती, सहारा होसंती, जो शक्ति आधार रे ये मन चिंता चिंतन करुची, मन मनर वृत्ति को जो द्रष्टा देखुसंती, जो साक्षी देखुसंती, तदेव ब्रह्मत्वं वृद्धि, तांकु तमे ब्रह्म बेलिकरी चिन्ह, नेदम एदिदम उपास्यते, ना कि तमे जाको उपासना करुच। माने तमे जो गुरु शिष्य को इठी चिन्हया पाइंकि, बुझेया पाइंकि, दर्शया पाइंकि, माने से शिष्य को चिन्हया पाइंकि गुरु प्रयास करुसंती। शिष्य पचारथिले गुरुदेव ब्रह्म किए, तो ये गुरुदेव से ब्रह्म सत्ता को दर्शया चिन्हया चेष्टा प्रचेष्टा करुसंती। यन् मनसा ना मनुते, ये मन से ब्रह्म को चिंता करि परिबनी। येनाहुर मनोमतम, ये मन को जो शक्ति माध्यम रे परिचालन करुचे, ये मनर चिंता चिंतन को जो साक्षी जो द्रष्टा देखुसंती, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, तांकु तमे ब्रह्म बेलिकरी चिन्ह, नेदम एदिद उपास्यते, तमे जहाँ उपासना करुच से ब्रह्म नुह। ए केन उपनिषद रे प्रथम खंड रे आप देखिए बारंबार ये शब्द आसीबो, नेदम एदिदम उपास्यते, नेदम एदिदम उपास्यते, तमे जहाँ को उपासना करुच से ब्रह्म नुहंती, से माया। बुझिपारछंती? इठी कहिबार तात्पर्य आमे जहाँ भी भौतिक उपासना पूजा आदि कार्यक्रम करुचे, से हला माध्यम मन को अंतर्मुखी करिया पई, मनर साक्षी को, मनर द्रष्टा को चिन्हिया पई। ये देखंतु केते गभीर कथा कहा जाउछि। मन जद्य से ब्रह्म को चिंता चिंतन करि परिबनी, मन जद्य से ब्रह्मकर कल्पना करि परिबनी, ताले से ब्रह्म को चिन्हिबा केमती? बुझिपारछंती? मन बिना आमे तो नाउ, मन बिना संसार कोठी अछि, मन बिना मु कोठी अछि, मन ही माया, मन ही माया रूप रे छलना करिकरी निज को निज स्वरूप रु बहिर्मुखी कर दउछि, निज को निज तत्व रु अलगा कर दउछि, माया रे बांधुछि, माया रे छंदुछि। एंते बुझंतु, अपन रात्रि जेतल सोई पड़ुसंती, इंद्रिय अंतर्मुखी हो जाउछि, आखि देखि पारुनी, कान सुनी पारुनी, नाक सुंगी पारुनी, जीभ चाखी पारुनी, कर्मेन्द्रिय संयमित अंतर्मुखी होकर अछंती, मन मध्य मिटी जाउछि। मु कहूँ सुसुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा अवस्था रे, तो सेठी आपण रहउसंती, सेठी ब्रह्म स्वरूप रे मन स्वरूपस्थ हो जाउछि, मन से द्रष्टांक संगे एक हो जाउछि। किंतु ज्ञानर अभावरु, साधनार अभावरु आंभे माने भावुचे रात्रि जेतल सोई पड़छ किछि होउनी, केही नाहांती, केही नाहांती नो, निज संगे आपण उपनीत होइकिर अछंती सुसुप्ति अवस्था रे आ समाधि अवस्था रे। साधक जेतल साधना करिकिर साधनार उच्च स्थिति रे जाई पहुंचंती, समाधि साविजा निर्विजा निर्विकल्प समाधि रे जेतल जाई पहुंचंती, सेतले से निज संगे समाहित हो जाती। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनटा को एक ही जाती, तेबे जाइकरी से निजको निजे चिन्हंती। एबे ये चर्चा माध्यम रे जहाँ भी आपण शुणुसंती, आ माध्यम रे आपन को विवेक जागृत होबा दरकार। साधनारत होइकरी आपण
ଯେତେବେଳେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବେ ଏ ଗପ କାହାଣୀ ପରିକା ଲାଗୁଥିବା ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ମନର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିତିକୁ, ମନର ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ମୁଁ ମନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମନକୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ, ଏକ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି। ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ଶତକମ୍ର ଚତୁର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ନା ପୁଣ୍ୟಂ ନା ପାପಂ ନା ସୌଖ୍ୟಂ ନା ଦୁଃଖಂ ନା ମନ୍ତ୍ରୋ ନା ତୀର୍ଥୋ ନା ବେଦା ନା ଯଜ୍ଞಂ ଅହଂ ଭୋଜନಂ ନୈବ ଭୋଜ୍ୟಂ ନା ଭୋକ୍ତା ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପಂ ଶିବୋହಂ 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 ଶିବୋହಂ। ନା ପୁଣ୍ୟಂ ନା ପାପಂ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ମନ କରୁଛି, ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି, ମୁଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ନା ପାପಂ ନା ପୁଣ୍ୟಂ ନା ସୌଖ୍ୟಂ ନା ଦୁଃଖം, ଦୁଃଖ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ହିଁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ନା ମନ୍ତ୍ର ନା ତୀର୍ଥ ନା ବେଦା ନା ଯଜ୍ଞം, ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ ମନ ହିଁ କରୁଛି, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଶରୀର ମନ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଏସବୁ ମନର ସାଧନା, ମନକୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି, ମୁଁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ସେ ମନକୁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ତ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବସିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ମନରେ ବିଚାର କେମିତି ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ଆସୁଛି, ସେ ବିଚାରକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ବୋଲିକି ସେ ବିଚାରକୁ ହିଁ ଭାବନା ରୂପରେ, ଭାଷା ରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ଭାବିବା ମୋଠୁ ଭିନ୍ନ, ଭାବିବା ବିଚାର ରୂପରେ ମନରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଭାବନାକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ। ଚିନ୍ତା ଏକ ବୃତ୍ତି, ଚିନ୍ତା ଏକ ମନର ବିଚାର, ଚିନ୍ତା ହେଲା ମନର ସ୍ମୃତିର ସଂଗ୍ରହ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ଦେଖୁଥିବା ସାକ୍ଷୀ କିଏ? ମୁଁ। ସେ ଭାବନାକୁ ଦେଖୁଥିବା ଦ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ମୁଁ। ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ବହିର୍ମୁଖୀ କରିକିରି ଭାବନାକୁ ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଥାଉ, ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଉ। ଏଇ ଭାବନାକୁ ହିଁ ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ ମନ ହିଁ କରୁଛି। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ କାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ବସିଛି, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ବିଚାର ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରୂପରେ ମନ ଭିତରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚାରକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ବିଚାରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୁଁ ଅଛି। ବିଚାର ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ, ମୁଁ ହେଲି ଦ୍ରଷ୍ଟା, ମୁଁ ହେଲି ସାକ୍ଷୀ, ମୁଁ ହେଲି ବିଚାରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ସେ ବ୍ରହ୍ମ। ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ରଖିକିରି ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଏଠି ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଏ ମନ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରିପାରିବନି। ଏ ମନକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବାରେ, କଳ୍ପନା କରିବାରେ, ଭାବିବାରେ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ମନର ବିଚାରକୁ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ, ଯେଉଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ହେଲେ ଆପଣ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ସାଧନା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ, ବାହାରେ ଖୋଜିଲେ ମାୟାରେ ହିଁ ବାନ୍ଧି ହେବେ, ସକାମ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ସମୟକୁ, ଧନକୁ ବୃଥା କରିବେ। ଏକାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶରେ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ମୌନ ରୁହନ୍ତୁ, ଲଘୁ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଶାସ୍ତ୍ରର ସାହାରା ନେଇ, ଗୁରୁବାଣୀକୁ ଶୁଣିକିରି ଗୁରୁଙ୍କ ବାଣୀର ସାହାଯ୍ୟକୁ ନେଇ ନିଜେ ସାଧନାରତ ହେଇକିରି ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଶିଷ୍ୟ ଦେଖ, ଚିହ୍ନ, ମନ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି, ମନର ସାକ୍ଷୀ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ, ମନକୁ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରିବାରେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି,
मनर चिंता को जी द्रष्टा भाव साक्षी भाव देखुंट सी ब्रह्म तांको चिन्ह गुरु चिन्हौंट किंतु शिष्य को निजको निजे ही चिन्हिया को पड़ो कहीं ब्रह्म हेले फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस प्रथमानुभूति से हेले विषय विषय को वस्तु भाव ना गुरु देखी पारे ना शिष्य देखिपारे विषय को विषय संगे समाहित होकर ही आपण चिन्ह पारे आपण बुझीपारे मन को मुक्त करें निश्चय आज्ञा मुक्ति मनर आवश्यक अच्छी आपण मुक्त ही अच्छा आपण तृप्त ही अच्छा किंतु आपण सत्सत्ता को आपण न चिन्हिक निजक मन मानि नहीं मनर दुख को मनर सुख को मनर चंचलता को मनर व्याकुलता को निजे मानिक अविद्या अस्मितार दुखी होती तो दुखर केवल गोटे कारण निज स्वरूप ज्ञानर अभाव निजको न चिन्हवा निजको शरीर मानिबा निजको मन मानिबा आजर सत्संग ये रखा आगामी षष्ठ मंत्र रे आउरी गभीर कथा को आम चर्चा हवा ए सब कथा को स्वाध्याय करंतु एकांत रे बसिकरी चिन्हवाई चेष्टा करंतु मनरे विचार केमती आसुची विचार रहित स्थिति रे किए रहुची से विचार को मु केमती देखुची कोठी देखुची मु जदि विचार को देखि पारुची मु विचारर ऊर्ध्वरे अच्छी एमती एकांत प्रदेश रे निजको निजे चिन्हापी साधना करंतु निश्चय समय आसीबो निजर आत्मतत्व को सत्सत्ता को चिन्हि पारिबे जीवन को तृप्त करि पारिबे जीवन को धन्य करि पारिबे। ओम शांतिर्भवतु।